বিকেলবেলা আমরা যাচ্ছি নিধি বনে একটু রেস্ট নিলাম, কেননা মাঝখানের টাইমটাতে 12টা থেকে 3টে পর্যন্ত কোনো কিছুই খোলা থাকে না এখানের। সকালে একটু বেরিয়েছিলাম আর শিবের মাথায় জল টল ঢেলেছে মা ওরা। তো এখন যাব আর নিধি বন, চলো যাই। এখন 3টের থেকে ওপেন হয়ে গেছে, এখন 4টে বাজে, যাচ্ছি আমরা সবাই রেডি হয়ে। চলো দাঁড়াও, এই যে এখন টোটোতে করে যাচ্ছি নিধি বন সবাই মিলে। এখন নিধিবনে ঢুকবো, ওইখান দিয়ে ঢুকছে। আর এখানে জুতো রাখা হচ্ছে 2 টাকা করে। নিধিবনের গাছ দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ काम से कुछ वक्त निकालो यारो, प्रेम करेंगे प्रभु राम से। धर्म आपकी अच्छी, किस्मत आपकी जाती है, नीयत मेरी अच्छी है, तो घर में भी बोलना है राधे राधे, भी बोल लो राधे राधे, यमुना बोले राधे राधे, गंगा बोले राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, गली में राधे राधे, पान गली में राधे राधे, पान गली में राधे राधे। प्रेम এখানে সব জোড়ায় জোড়ায় গাছ, একটা গাছ নেই, সব জোড়ায় জোড়ায় রাধা কৃষ্ণের। প্রচন্ড ভিড়, প্রচন্ড ভিড়। নিধিবনের মাটি দিচ্ছে, কোনো গাছে এখন পাতা নেই অতটা, বসন্তকাল তাই। জীবনের কাজ কত ভিডিওতে দেখেছি, আজকের এই সময় কাজ করছি, আলাদাই ফিল হচ্ছে। এত বাঁদর যে ভিডিও কি করবো, অনেক কষ্ট করে এক একটা ক্যাপচার করতে হচ্ছে, বাঁদর মোবাইল নিয়ে পালাচ্ছে।
বলছো তোমরা? তুলসী গাছ পেলে না? বলো। হ্যাঁ, তুলসী গাছ পেলাম না, সব বড় বড় গাছ। ও, গাছ নেই, যদি ভেতরে আছে আর ব্যারিকেড করা, ঢোকা যাচ্ছে না। তুলতেও তো দিচ্ছে না, ইচ্ছা ছিল তাই একটু মাটি নিয়ে নিচ্ছি। মাটি নিচ্ছে কেন? ये देखिए, ये अभी देख रहा है कैसे बंदर जैसा देख रहा है। छोटा छोटा बंदर भी है। हम लोग का 2 चश्मा चला गया सुबह से, काल एक ले लिए और आज एक। कैसा लग रहा है तुम्हारा? ये मेरा हिंदी ब्लॉग नहीं है, ये मेरा बंगाली ब्लॉग है, बंगाली यूट्यूब चैनल है। अपना केमन लागছে? और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। বড় লাগবে তোর, এই বড়গুলো লাগবে, এই বড়গুলো। আরে ওয়েট হিসেবে দেখবি না? লালটা নে। तीन 3000 টাকা মূর্তিটা। কোনটা? গোপালের জন্য বাস্কেট নিচ্ছি, নিয়ে যাবো গোপাল। ভাই এগুলো নেবে? রাবারের পরে নেব এগুলো, পরে অন্য কোনো দিন। এখানে আলু টিকিয়া হচ্ছে, আমরা আলু টিকিয়া অর্ডার দিয়েছি, আর এখানে ব্রেড চপ আছে, ব্রেড চপ দিয়েছি। এই দোকানে খাবো। চা আছে এখানে? হ্যাঁ, চা তাহলে খেয়ে নেবো। কেমন? ভালোই আছে, মিষ্টি মিষ্টি। আলু টিকিয়াটা বেশ ভালো। আলু টিক্কি, আলু টিক্কি, আলু টিক্কি।
নিলাম দুটো মাও নিয়েছে গোপাল মাসি তো 3-4টে মুকুট ড্রেস কিনে দিয়েছি জিজ্ঞেস করছে ये बता कितने के ओ लो 250 और ये क्या ये छोटा ये 750 अष्टधातु का नहीं है अष्टधातु का पीतल का पीतल में बोते मतलब सब कुछ डाल देते हैं इसके पापा तो वही काम करते हैं बरसाने में जब आता तो इतनी बड़ी तैयार करते हैं हमारा घर है तो अलग तैयार रहता है मेरे घर वाले ही बैठे हैं अब काम कर रहे हैं एक हमरा है कल नया ला दीजिए ना, कल परसों में नया ला दीजिए, 2 नया ला दीजिए। परसों आ जाना। परसों ठीक है, परसों आ जाएंगे। परसों आ जाना। ठीक है ठीक है परसों रहने दो। ठीक है, अभी रख देते इसको। ठीक है ये ले लो। ये इसका कलर नहीं पसंद आ रहा है। बढ़िया कुछ नहीं है इससे बढ़िया। तो अब परसों में आना, मैं निकाल के रखूंगी। ठीक है ठीक है ठीक। ये बैंड नहीं होगा ना, ये बैंड नहीं होगा, ये नहीं हो जाएगा। ऐसा कर देना, ये बोल इसको सीधा कर देना बाद में जब आप पहुंच जाओ ना अपने सीधा कर देना, सीधा हो जाएगा। अब ऐसे हो जाएगा। इनसे तार है, तार है, ऐसा करके कर देना। ओके ओके। इसका नाम क्या है? टोकी। গোপাল জি কি টোকি নিলাম, মানে গোপালকে এটাতে সাজিয়ে রাখবো কোথাও টুকটাক নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভালো লাগছে, গোপালের কেনাকাটা হচ্ছে এখানে।